जाओ बाबा फ्रेंड जाओ जाओ दे तुम्हें खा लो Whoa! Nice. Oh, nice. Woo! Did I hit you? Bata paiso. Oto. If it would, that's your bucket. Woo. Catch. Okay. This is my helmet. It is a helmet. So you don't hit yourself like that. Okay. It is some other helmet like that. কোথায় গেছে এই the ball. এটা আমাদের helmet. I know. Wow. How many strikes am I on? 5 strikes. No fair. কোথায় গেল বলটা শুধু হারিয়ে যাচ্ছে এই নাও। You're on 3 strikes. 4. Is it 4? Kinda, yeah. Aw, no fair. You'll never get it. Not fair. Out. No, I'm not out. ও আমি প্রোটেক্ট করে দিচ্ছি এটাকে Where's the basket? বাস্কেট রেখে দিচ্ছি এখানে ওর বাবারে আমাদের হেলমেট লাগবে না থাক বাবা একটু আসতে দাও লাগলে মাথা উল্টে যাবে না আমাদের আস্তে বল দাও বাবা আস্তে বল দাও প্লিজ আমার বাবা ভালো It's okay. Thank you. अभी लंच किया ना जाओ 5 right. चिकन हाँ I wasn't ready. ये दो If you catch it, then I'm out. But it has to be at least 3 bounces. Out! No, it's a 6th try! No! What about yes, Saba? I still have 4 more tries. It's okay, 4 more দাও বাবা আমরা এখানে খেলা হচ্ছে বাবা 4 more খেলতে দাও এদিকে ওকে তারপর তোমার টার্ন And 4 more tries. Okay. If you catch it, then I'm out. No! You never catch it, and I was out. When I missed, you said I'm out. So I said, I have to stop missing. দাও বাবা If you missed the last time, you're out. So I'm on strike 9. Nice. If I get 1 more, then I'm out. Yeah. Whoa.